Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي ندير معكم القطايف. Voilà, aujourd'hui je vais faire avec vous le qtaïf. Voilà, donc les cheveux d'ange. Voilà, Hamali, j'ai acheté cette marque. Voilà, il me faut le beurre fondu, fondu et froid. Il y a شوية دهان دايبة وتكون باردة. Pour la farce, il me faut 2 verres. Moi j'ai mesuré avec ce verre 2 verres de cacahuètes ou de ce que vous avez. Moi j'ai des mélanges ici. Et un demi-verre de sucre. Un peu plus qu'un demi-verre. Juste un peu plus. comme زوج كيسان مكسرات اللي يكون عندكم. ونص كاس شويه فايت تاع سكر. والماء زهر باش نخلط به. L'eau de fleur d'oranger pour mélanger. Il vous faut aussi l'arôme de fleur d'oranger en poudre. Moi je préfère en poudre pour le mélanger aux cheveux d'ange. غادي ندير الماء زهر تاع الغبره باش نخلطه نحله في القطايف. et un peu de vanille. شويه تاع لا فاني. للتزيين ديت لا جولي اداء اختياري. نتوما الا عندكم لي فري كونفي ديروا لي فري كونفي. انا حبيت لا جولي. درت لي شويه نوا د كاجو شويه تاع البيستاش باش نزوق بهم بور لو ديكور. والديكور يبقى لكم اللي يكون عندكم في الدار ديكورو به. والعسل يجي ميال بور اروزي. والعسل باش نسقيها. غادي نوجد لا جولي تاعي هي الاولى نديرها تبرد وغادي نبدا من بعد القطايف. Je vais commencer ma gelée en premier, je vais la laisser refroidir. من بعد après je vais commencer le qtaïf. Voilà, j'ai mis 40 grammes de poudre de gelée, 150 millilitres d'eau bouillante. أنا عملت 40 غرام 40 غرام تاع لا بودر تاع لا جولي و150 millilitres تاع الماء غالي. Je vais le verser directement. نفرغه مباشرة نخلطه مليح. je le mélange bien. Voilà, je vais le laisser refroidir. Je vais attaquer القطايف. غادي نخليه يبرد وغادي نبداو القطايف. غادي نبدا على بركة الله. زوج كيسان تاع مكسرات donc 2 verres de cacahuètes ou de fruits secs. نص كاس تاع سكر وشويه. un demi-verre de sucre et un doigt. غادي ندير une pincée de sel قريصه ملح. نخلطهم كاع. غنزيد شويه فاني à peu près 2 cuillères. والليم بالماء زهر. et je ramasse avec l'eau de fleur d'oranger. Il faut pas que ça soit trop liquide ni trop sec. ماء زهر نروحو بشويه باش ما نجروهاش وما نقصحوهاش يعني تكون سواسوه. على نزيد شويه ماء زهر. je rajoute petit à petit. Voilà, يتلمد. Voilà, elle est bien ramassée là. طيب غادي نحلهم بشويه تاع ماء زهر بودره. je vais les ouvrir avec un peu de fleur d'oranger en poudre. Voilà. نخلط مليح نحلهم مليح. sans les casser بلا ما نكسرهم
غادي نسحقهم هكا طوال. je vais avoir besoin de toute la longueur. ندير الطايف تاعي، نحاول نحلهم غير بشويه. je vais essayer de les ouvrir un petit peu doucement. je vais la badigeonner avec le beurre. غادي ندهنها بالدهان. طريقة سهلة بالخف توجد. vous n'avez pas besoin du moule magique. تستحقوش المول ماجيك. فوالا ندير لا فارس تاعي نمشيها. je vais la faire avancer finement. نمشيها هكا رقيقة. je vais essayer de fermer. نحاول نغلق هكا. نزيد لها شويه. نحلها مليح. je l'ouvre bien. فوالا ندير لها شويه دهان. je rajoute le beurre. j'essaie de bien la couvrir. نكوفريها مليح نزير. je serre bien. et là je tourne un rond à plat. ندور دويره بلا ونكمل ندور ونبدا ندور على صباعي ونزير. je tourne sur mon doigt et je serre. voilà. غادي نقصص اللي يبقى. je vais couper le reste. voilà je la range. voilà تنجموا تخلوها هكا طيب وتسقوها، ولا تنجموا ديروها تاني في ليمول. هذا الشيء اختيار. انا غادي ندي المول هذا. نطليه مليح بالدهان. جو لو باديجون بيان وندخلو فيها. فوالا هكا ندرك غير شويه. جابي ان بو باش ما طيبليش خضره pour qu'elle soit pas crue à l'intérieur. نكملهم كاع كيما هاك ونتلاقاو نوري لكم قبل ما نديرها في الفوغ. je vais finir tout et on se retrouve avant de la mettre au four. فوالا كملتهم. غادي نعاود نسقيهم بالدهان. je vais encore les arroser avec le beurre. غادي كاع نسقيهم. je vais tous les arroser. فوالا غادي نسقيهم كاع. je vais les arroser tous. خليهم ساعه باه ينشفوا يشدوا روحهم، خاطر كون ديروهم دروك في الفوغ
غادي يجوا مرخيين وما يجوش شادين روحهم. Voilà, je vais les laisser pendant 1 heure sécher pour que ça prenne forme et pour que ça cuit bien consistant et bien croustillant. ومن بعد ساعة نديرهم في الفور، نكون حميتوها 180 degrés. Je vais les mettre après 1 heure au four préchauffé à 180 degrés. ومن بعد نولو باش نعسلوه. Après on revient pour les arroser au miel. هما لي القطايف تاعي طابو. Regardez القطايف تاعي زون كوي. شوفوا طابو شابين. خليتهم تحمروا مليح. خليتهم طابو pendant 15 minutes. خليتهم 15 دقيقة في الفوق. دروك نسقيهم مباشرة بالعسل بارد. Bien sûr, هما راهم حامين. Elles sont très très chaudes. Je les arrose avec du miel froid. Je vais tous les arroser comme ça. Je vais les laisser bien refroidir et après on les démoulera. ونتلاقاو في الصحن التقديم. Et on se retrouve à la présentation. هما لي قطايف تاعي طابو. شوفوا كي طابو شابين bien dorées, bien croustillantes, طايبين من الداخل. Elles sont bien cuites, bien dorées. Elles sont cuites à l'intérieur, bien arrosées de miel. Je vais vous ouvrir une. Je نحل لكم وحده. شوفوا كي طابو شابين ما شاء الله. regardez comme elles sont jolies ما شاء الله. نتمنى هذا الفيديو عجبتكم. ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les nouveautés. Et à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.